C'est bon. Commence. Watukufu watangazaji, assalamu alaikum. Hadania mshukurion umashidama hudhuria bano swaleon kao hele jina la he list ya tenelwa nyadina huza harmai bamba uyambwane kao ile lwa ze voti za he commune wakautahaye shahitwa shaubaliye commune hiyo ani de maire ngabo nongoza vira ikao litsaha leo rimoneni limonese nizo hena mnazavira ni zanzima ikao nizo alinahuze kao de itendea kalite ya hemer ya zanzima za mjoka inuti election hamade election kawaida ka election zinu andu vote ranzi liste ni ma électeur ma grand électeur wao utsangani hawazima waja wa vote ema maire les équipes za hao wala ma conseil kwa wadungana nao amani urambao de executive local rwanza ritanaba hizo voti zifanywa wazafanywa harma ma conseil 26 ngabo 10 na wararu ikawa hundi harma list ya Ali Nahuza ngabo 10 na wararu ikawa wainjia harma list ya he parti ya sai umwebenza legislateur wa Komori yani wanafanya sharia wapanga masuala hamadanu waenese izo zilazimo zifanywa eka nukamala zilojiri waja ndia ka harmai code electoral waja ndia ka legislateur ani ya kufanya ni wanu mawakala wa kufanya sharia shinu ya hipotezinu waianziha harma kanun ikaungyo wadhu hibatina nogo ya utatazi kanuniyo de kanuni 20 na fukare ya hekodi yene saukaya ikarmaze vote zinu ondwaja hundi ha haruma usawa yani hadugha ya kisharia egalite haruma ila decompte haruma uwaza wandu hunda solution vanu wazima wandu tsaha ndikaongede na mahaminji haruma makandida waidi watende yode namna ikao haruma makandida waidi wanu wakaya Ali Nahuza diakaya conformément à kanuni shirna fokare benumduhazi haruma ema candidat wairi ma tête de liste wairi madoni chez zide kanu liste kao ma conseil wa bamba upia baike alinahuza ngena etiketi hahe chengo ma conseil wa njikongo wazima ikao heni mzima ngena janibi ha wage inuti parti contre parti inu tinongo za daula shazi nongo za lokalite yani hebambao hiyo de maana ukaya wakati zajiri kabati mndu ya hanti ukabanu ye mer si Ali Nahuza conformément ya kanun ya kanti haruma ya article 20 na fokare onupia de maana kwa ndua fereshia onupia jibi dohanzari tanabah Ali Nahuza ne mama mru he commune wa he ma elu liste ha wahunduka eseni badala ukaya ikonstate yambe kaye mer Ali Nahuza shawarudi wafanisa voti za vili ikao za kahuja za bengazi chaguao mer mrajina odoba hano mushkili wajir yodebana ikao Ali Nahuza no wananya waunoka lazimo wa exerce la recours contentieux ya hao contre les décisions eseni okaya iviole e kanuni chiri na fukare hiyo hauhenda wafanise voti za vili yode makswada sumparani bana idiri mwelezeni ezajiri ujiri ziri hauziro okaya shinu sharia de sharwarilo lakin Ali Nahuza weimu anekao hafanya hazi mahami nji haruma rejumbala mawakala ujue tafsiri ya sharia ujue umuhimu wa voti hamadazini na nouru mwekaundwa nikiwa huyo nane master ya hahene sharia yode maana unokangu fane recours harma ya cour suprême il y a tsahe wanuma juge wa contentieux électoral do wa hakimu iliwa constate ukaya ezajiri zijiri nai baike engeba nu waka deuxième tour
yani yomkini shi hakaya emakandidango wararu kabati ya shida hunda ila kisharia ze vote yani ngebanu hakahundu kume haushenda na wasaya ya hunda 8 na wasaya ya hunda yabaki na wafanyi hao ze alliance harmwe deuxième tour ijo lazimu wajawe seni isitehie sharia shekanu yo toko de isite handani ambako harmwe voteza belizifani haonga ilazimu wafaniwa convocation zerewa ema conseil tipia lazima jashure kai ma conseiller watu wakaya vala waere wa convocation harumwa réunion ujaichague emer ipose condition waja ukanga ilazimu hoshashi ike harumwa 75% ka esharia ikeli shahamba ukanga ilazimu wakae preza yana mama conseiller kume mfukare wakae no wahenda hiyo kwa jatimu isho hisabu sharia shahamba sharia wisho ekanun shina fukare amba ukaya eka harumwa deuxième tour ke jahundiha aboga bo troisième tour ikayuyo do katika wandurenga heni wandikaudwa haja wandua timizi ukubaliha Amerika vote kamla jamangalie sharia hiyo kajazia kabla tivote wa premier tour kanyomkenishia ukakamla hundu majorité premier tour ivotewa yamba a majorité à deux tours sibuzi chani bahanu walio scrutin majorité à deux tours kajazia ke premier tour itijua passe na rijo kada wanuko votewa directement premier tour comme député na wasa wa votewa na di premier tour et que sharia shabaka inu scrutin à deux tours yo de principe kaya karturenga et majorité adibeke minorité shadia tende wanwa irenge kwa nofani wa deuxième tour et sharia shipaka kwa deuxième tour shadeka kabati namna ya départage zila vote yo ti desagir ukad mabia nukaika ya 50-50 kumena wararu abosh la kanuni kwa zuru kaida rumiro pele kano kamle haku anzie makso daika harma wa komor wa bambao waelewe kabanu alinahu zanwananya chinti twashi ya mtu buguru wa dofane shakinyume mwahara yao wakangwa estime ukaisharia shirori lo akadombili handani watu sitehi et disposition bakaye de doyen ngazimo ya nikiwa ya kemer ya birinda wafanywa vote neseni wasinaka isharia chistahilo inamna lazima wege garjobe house kwa leo une recours haruma tribunal ane cour supreme haba mnyezi Mungu na sisi pia ngari aminio ukaya cour supreme gajo toa hukuma ikao gajo rétablisse eze haki hukao de zilio ngari aminio ukaya mananyasi ali haruma ya haki ya yule maksud ya conference de presse nimshukurieni tena mara saya ho leo fumdaru skucho mwangu no tani mshidimhudhuria bana namshukurioni labda ninike wajao e client wangu ali nahuza le kaulu ya complete labda kama za saza complete kanga mjoka media avoka na rengwa ne kandida ne liste haisha yede kandida wenge lazima bahe ya eleze babi izinokao desagir shukran. Marhaba bwana Metro. Asalamu alaykum. Tukufu mazamana wa hii mtakazaji wa Komori ni mazamana majawani tukufu Metro Fahmi. Mshukuriwa mwana watu wanu na utarijuzani kana conference yenu na zamana hayo na Metro Fahmi na udo ramangaje iliende zindio za hizi ya ikoba juridique. Yabo ispala juhusu za droit yode zamana yahe gebanu pursa muamini tumetoka mimi fahamu pia na Metro Fahmi. Upande wa siasa ngamdo sana katika hapo swala yazo inanusiwa nijibu mkabala wa siasa shamdo tedea dani ivereshe daula Komor nenda bora kubaliana na constitution walo institutions za daula ngabo seni ngabo supreme ngabo cour d'appel za pia zija ilizjezido rekebishana zo epoleana hata wandu tikarma legalite abogeza virajuzi ya 24 Metro azeleza tuzirejei banda abo yeseni wafanye lecture ya hao wakonvoke deuxième tour ya saya ya tukio lazima ifanywa yabo yo haki ni tahe majoriste ni tahe avocat wende harme cour supreme ili raone e cour supreme bao mana ngo yabo ili justement wa rééquilibrer
hawa repare e katu kama bo degasco fanshi harma institution ingajina wange heni ngoza su sharia ngam nikoza mana metro fami mananga aminio kana e sharia kushijono rondo avocat de renommée yabo mwabenza hazaba banu kartusari ngondeze botizino haguguru au hafijo shar aminu kana le 24 juillet zaresewa 13 et article 27 aliena 2 ngerinka ushinzi article 8 majoriste wa zamba ya wakikifu tsaunu renge mavoka kwa jamba bali na uzazi au tiende uri buzabure na procédure bure chamba garenda fasilavo et article 8 que tu souffres d'aucune zone d'ombre kwa siasa ambapo sana nikemfubi shaanza usikana vani daula uhima ikalma utulivu dokana rasana mbavu ya tupia wa amani quelles que soient les élections législatives, présidentielles, municipales, et au-delà des états nationaux, au sein de la zamana daula, au dobiria, au tulivu, hima baviatu. Ils ont dit à Tizora Mingazija, Bal de Comor, Chamizman Salakazorme Bambao, Tukuf, c'est là mes élèves au Kamer, ouais Bambao Yamban, Yavo, et Azmahang Lorena Jema, Yunde, Hekas Yoshila Nisandu. Wajawajiri Balbalaini, Wangam Jorongozo, Anama, Mazamana, Wasiasa Wabafu, wa region wanakubaliana na nouveau tuzorero mwezi hamfumo zisa sha maisha huwa kazi lazima endelee ya amani huwa kazi lazima endelee hapo kitina haja mkadhamana wa daula wa siasa ya bavu mredo azmia miharbati ijo utongesa zibutzo isa wanwa rujane hawanwa sukumani kitina bauli maana haini mramana mianzo ya gabili bavu je baba yambani yabo azmia na reje manaude emwanama yabo kawana wundo ko kirka basi amani shimangamba kana il n'y a pas de développement sans stabilité sans la paix avant ngam kazo yabo sikana mungu e sharia shistahilo kama gaben à travers les recours iwe hao ni metro famileo amwe cour supreme mzimu wajalia rais daula katoka fanya emissions ya sharia wa prévoit garde à vue pia na muhimu e cour supreme yabo ili repare amino kan jo repare les dégâts afanywa neseni abange ngam reserve metro famille de les ambitions dava mimi amubumungu wanama bamba yambani miji mitano wakompoze la mairie bamba yambani wakiashirika na linahuza kasomba mungu wakimvurano wa mjina mji haumruna mndu sharombe mungu ranzimanza zambani ruani serehini bashirikoni wo mji mzima akitafsiria mairie bamba yambani tasao mji mzima wanama kwa jalewa wasongola rapport de forces za miji bana akala mkamba komi ya bamba yambani wo mji mzima kidasturi zako zibana metro na vo miji hiyo ngenda arrondissement ezemberenda runde mundu ujoka apto harmaye omji huo yashindia dile maendeleo abonge ngamshukurio handani ndani daula Komor na omba Mungu wa vile zingozinu ili demokrasia ya lidara uaminifu wakawa kama republique bizolo kana ndatika zamana daula hapusi hata ile harma legalite bayo tijema kasusona hatu maudu kasuka toma Komor. Wassalamu alaikum. Ndio chelezida doko bana kabine ino uri hawaili damina metro mujahid abul baswa semida loba nova swala mtiti metro na kanzani tekeleze nono ma wafanya passation wa watani bango yani lakini yani mkazi za hisa kawati honde reketi hanyi sharia na wakati kujabira wakati mwinji ye Cour Supreme mafusa maneno muhimu warejeze zini chaguzi au wafanyia artikli wa vumba yao declare kaide mes pero no bana candidates kada nele ngona mango tuhumu kanga madhamana wa ibamba yambani au wanaona serikali wanzo harba farmele jiradini au ndio declare arma wana wao besemju jibule suala la kisharia wala kana mashile onro ijumaa de siku ya heidi ya kale mfomonti mfumbili ka feria kwa jaka wakati onro shinda wa wehero ket harmai cour constitutionnel cour suprême na arme cour suprême leo e jo recevoir requête et soyini mfomonti mfumbili abo leo derive hao abo cour suprême je délai ngam fikiri kangasi hokai recours ya 5 jours avant ngasi amaze délai ya 5 jours
sisi zori atakeo dongo nzima donc annule e vote yafanyiwa ikao yende kinyume ne sharia okaya irwaria ikanunchiri na fukare armaze pade pia irwaria ikanunchiri na fukare waka handani kaija rumishiha yalini abidi kao mervanu haziene sando e abili dabo kwa hata vote ambayo ifanyiwa abili yoranzi no ikorom yakalazimika ikaija kaya wenge ngari aminio kai vote handani yafanywa walio PV zilio yabo ndio wadhi ukaya yemer ya votewa conformément à sharia wa ali nahuza lakini zamano sisi garanzao mahakama da juhuja ya enese zino kai shode sharia shamba kaya lazima wodo diplomasi sasa suala ila politique tanauli jibu mnati ali nahuza do ali jibu marhaba pone wa swala he babu ni mazama he babu lazima ngabotuma maana ituma iliyo davo rendar ma uchaguzi wa voti rendar wa daraja ya he vote ma grand lecture 24 mizimwa jali ya de partage wa 13 wangu pia ngo aminio kana article 27 aliena 2 ketina taraddudi misi juriste shema juriste wench waoleza ngo hizo kwati balbala ndio clair metro dias confirmava shana babu hawa mazamana wa siasa wa hebafu wa mete pression hata zivotinzi fanywa babo yo balbala moti ezabili doka bafashe pression harma wandu yenda tasfanshi na mekao ezonarunyo tena dokana ngari aminokana waroha speculation zinji shasuru ngoza mbuzambavana shanto mkani mfano mzima uro palpable la baraka 13 wo wazifanya ile 27 ile 29 wajangwa waka 16 yabo nyinyi ngamjwele waje yababino ngwendina tawakangwa raru wa bascule huno dahu imana ndi wandu wajasa kwa sawa walo obligation quasi distrajezo babo nabo porto de sortie ya loi 2011 iprevoyait ya doedage ya fasirabo wabuha wandu waazimia kazi nafanyiwa degré de force ya ndani ya bili wafanya voti zingi voti juvanu mizima jana ikoni ifanya exception wafanya voti ya he referendum ikoni kwa jama jeshi wafanya voti ya he ma député ikoni kwa jama jeshi wafanya he sharia etc parce que ikoni wao watsa hakana daulari aminlane mngajala karjatra paroli hat ziviri juzir shangaya voti za mamer izo voti lokali ya armada ya vikoni mrajo shangaya banu yazimia ndongozi la jina bese shamizi majalia EPJ itarwa wana hatu wanashe wangu waikoni pia waaminukana kesubiri ya mapiège cha on peut se demander pourquoi la gendarmerie la police wabewa armée jusqu'aux dents wajua vile l'élection nyabazo si muhimu cha simple ikao zibiro malapi na boya vile yararu hata kaze kifu ngasima zamana wa siasa mebavu ngasina tuma kana hokari azmira mega saidia president Azali harma union d'émergence harma et loi de la décentralisation yabo madamu zamana wa bavu wa siasa wala hunda mbujalina huzekao nyonsi panga mjwao shamza kikishwano sur le contrôle ya rohangu yo au-delà ya tendance politique na balia mimi je suis azaliste yabo mabavu bazana baba wengi wao wa sersi yabo misimroka ni considéré comme un opposant ni chargé hata na ni jikale pression kana tikarma combat ikao ndakana ta arme contre un adversaire qui avait des munitions destructrices za shangazo wangu za toa tangabo konsemtima hangu ya nivoti le 24 à 13 baada senda suspendo hazini hao la douane haja jusqu'à le 29 haja wa voti avant tout toi détail cause en cas yao la question qui soit précise non cause il y a Michel que va considérer confirmer كان ذلك بريس يعمل السؤال يعني نفanya liste collectif ya he makosi wao kama mdemissionner plutôt sanani juu kanzi za kisheria kaina nafanya amupande wakati wa sulwani ya mwanzo namna hiyo njia namna daraja hii non mais c'est mju jibu sharia ano quel que soit
makaulu ya kizungu ya rumilwa intention ni contenu ya barua idatuka wakauroha harumwe meri wakauhara ya uhenda harumwa ye assemblée ya ville ya compagnie et des objectifs. D'ailleurs démission ya mandam radio ifanya Hussein mandam radio ifanya démission harumwe meri ya votewa kama mwanzo ati exerce mandat ya hembu ifanya ha ya hemer chati Hussein autimizi yo interprétation il est vraiment fallacieuse à l'ouakimanga yani ya uanza irumilo aliondoa shangaza huwa baisi wanga et contenu ya barua ngio clair kaya kwa tukubali et deuxième tour kwa tukubali waende harmaze vote et d'ailleurs wenji wa hao kwa ja convoquer wa régulièrement ne quorum ya hao hiyo ya réunion afaniha keja ka atteint yani keja wasili ishe sharia shalazimisha ukaikae ngi assemblée qui est valide wenge alalo muhimu wakasibuziza mishia wenge ngashukuru waluzisa neruhusu bahari endese nonondo kakaja paroka question ya démission ya hemanda hao shaila refus ya uhenda harmero nyawili wakawa estime ka sharia shihati et solution ya ubira et ka ija à parité égale yani 50-50 13 conseillers contre 13 conseillers kwa jaka lieu yofanisa élection ya ville. Non. Il fonctionnement est quelque chose qu'on a maintenant quand on joue à Romeo et Emery. Est-ce que comme conseiller Koume wa démission a désisté et charia na shirusu ma conseiller wa soutien shenda wa gérer municipalité kamili par rapport effectivement ya bwana. Shibana kabati alelo la karjawa shida kabati mna démission wege kana ujua leo badiabo kado karmaze eka ngeba kamfu waba hale jua kale jua nono kale jua tsodi wala wege na rambe kale jua ngilo erifane ho banda ya le jua litirema eni nongo gardu irenga huwa kato ha yemvwe hinya gajode gomo vuli le jua le rema no kaze kasketa we kopie wege swala lolo zero hakuwa ukaya karandi sabo ngarjugwa madirisha menji mkini hano kozinja uka zumkini hazo sipi wege na rambe ezefe riba kama ezefe ili timtabisheni hakuwa ukangani na ukatoha ngomshashi no hatwa ja non nomina swala parce que meralina huza utsaulani janibu ya siasa bien sûr ukabale tiketi ya orange skanzani juwe e omsango wa orange ukamnungu no hama huchililiwa ne parti orange makati ya mwiso yangu ni tsanganye nele swala bili yeka leo kutujitsanganya na wala wandu ambaka kwa tsudar maze voti habo yaka kwa tsu aminize institutions zende sauze voti wan komori aha dalilo jibuka na kibale tiketi ya orange nespia mzijua tizamba tizasume shanga mrudina bebanu zona hamba metre on satena kana e 19 conseillers hangu opia watu wa orange sasra vot bale ticket ya orange chez composant ya équipe municipale wa ruma varié wa karuma conception politique zina jina différent parce que kautel haku o bandao haku et politique régionale haku rana politique ya parti yule handani ya vili ngamina intention ngamina ultime conviction bon vaenza kana ranzile 24 baada njaona parti orange ya Jafiris haku au sababu juu ya article 27 alinéa 2 ili wan defende ngamina impression bon vaenza kana wa lâche yani shimangamo un livre à ma bataille sans merci sans armes d'abord j'ai pris acte shahabati l'onion nzima. Je ne suis pas profondément orange, je suis profondément azaliste. Donc, cette différence, nous avons profité de mettre quand il y a une lese. Alina ukatinge hula kana mimi njaparenga carte ya parti. Nous avons sur le contrôle d'un juriste. Nous avons une carte ya serse, avant de serse. Ça, nous sommes azaliste. Parce que amine fikira jimla zahira isi daula. Et quand il y a un orange, chanter la carte orange, avant de orange. Juridiquement parlant, parce que quand tu dois orange, je dois justifier quand tu es membre, tu adhères. Chacun a un support politique. Dans Roumia, il prévenait que les 19 ne sont pas tous d'orange. Et quand il y a un parti, il y a un orange.
ngambo sa exemple ya bili ili watu bwema swarma daraja haju ngambo mrabao Jacques Attali France katwa Mitterrand waka conseiller spécial wa Mitterrand pendant 2 septennats anima afkar kadomili, mais il n'a jamais été parti socialiste, il était mitterrandiste. On vous demandez plus journaliste yo kira madaula ka kuti parti shanga wemru Hubert Védrine ancien ministre des Affaires étrangères wa France kaja porka na parti ya parti socialiste mitterrandiste kaja empêché Mitterrand nommé ministre des Affaires étrangères pendant 4 ans et mandat mwishi. Donc abongeza ngozini nazuka hashir kala alisule alinauza hai nge parti mnos enga bina carte mtsina carte raison par laquelle mais c'est là kadauzu dauzuka jafai tijao la mine liberté et les amanans l'union va hain le moment kala mimi azaliste j'assume pleinement j'am assumer maoud katka orange ya avec une carte d'adhésion mais c'est pas problème chaque cas les oka ni ba les support ya orange parce que qui lui-même il soutient le mouvement présidentiel. Il y a une contradiction avec moi-même. Chamaou Kabala Kiki Kati, à même mouvement, mais si je carrément contradiction. Avant qu'il y ait un cas de on se cana, certes, et parti orange, on est abandonné, on est livré dans une bataille sans armes. Heureusement, il a mis debout. Il a mis debout. Les preuves, ça m'a mis à côté du maître Fahmi. Il a mis debout parce que Bamba, on a mis, ça on va y aller. Je dis comment filmer. Parce que roho commentaire kanali nauza hajaba kikoni jaba kikoni jaba nantanke manambambao mero bambao yamba sala ruwani wa représenter mbashile serehini ruwani manzati japozi ngani bana onge ngamkazo tifo sekana ngami à l'aise parce que baishe le tivote wa kamga 20 confirmane cour shanga mimana wa bambao avant ya ukamana wa parti politique wa régime yanzani ngamjofanya zio faye bambao yanzi ngeni angalie étiquette politique au jour. Le d'accord, c'est qu'à l'aise on a 19 conseillers sans qu'il y ait forcément orange. Merci. Monsieur le maire, ça va aller. Ngani babi na likubwa bana. La mission. Banu wewe ndio ujoka kuja soutenir orange. Tiketi yao ya orange vile. Sha walupia ngojoka au hale orange. Na orange wa kartoni mahala kwinji. Eba kutona kai bizinga ila ne fijua jaikonila ya ukana be badinu. Badi no wa serikali ya Afrika wanwe jua zani shawani mtu kama madame Mitra ujua uvali rongo Zambie katina pref shelo sur wanwe ngwa judisao kana ibanza jili babaoje baina ya Orange na Cerce eba kwa fasha dili ya fasha sacrifice ava onla shahini mruza maneshi article 27 alina de rongo wadui tila surtout majoriste de majoriste wa amin kana gabazabar mzeme dia bwana mapia katumra contester les mois de la semaine de Siangou quand c'est 3 jours on a fait les maîtres famille on nous tranquille non seulement canaillé avocat chat il est renommé on peut encore il est incontestablement le meilleur avocat au Comore et honnête parmi et honnête et quand on canaille solutionné 27 article 27 elle a 2 qui tout est et honnête ça quand on a bonanza karaduzi kana baraka sija cause changu aminukana ndio combat juridique donc welo jusqu'au bout rombe mungu bangar aminio sharia shakumor garamine cour suprême kaskana ndo kama démocrate et que ma république car à des institutions de la république marhab manama auto sifwe mwana nyamwikoni mwelewa sababu gasi wenji mavokamu ntinga wenji wasomara na mia kama nti gamtsango leo tile wakiavoka ni waniadi na uza wewe mshukurio na nyote pia kabla ya shukura jumla ni mshirize ni kabano maraya hususa kabano zevoti zino nuvoti muhimu hakuwa kaya wandu watendea ze communizatu wandu waliona ila politique ya proximité yani développement local kabano sisi wanzo bihanya hakusha hiyo tena ndio kaya ma député mwa mahaminji udo akavote wao chene nensi mijihato mababu tukana madepute ba wala depute kawania babu kawania mji depute uenda ile hawania yenti okaze kuwafanya ulaza tipi zino do tofauti oka e depute wa commune ya bamba uyambwani hazamba banu zeshiriza ndo kainu tia mji shalinde le babu pia umji de commune wege wanu do joko ni kwaze zo manama udu wa balie development ya hede babu la commune ya bamba uyambwani
wenge inuko muhimu na oba Mwenyezi Mungu ukaya taufik ikae na ikur ihenti ikonfirme conformément à la loi et ils ont de révoquer ban chonu rabateno kasisi ma légaliste na stehio et cour constitutionnelle et cour suprême et surtout et parti kaudo kuni kiwa contentieux électoral ya he cour suprême gari aminio kai hukuma joro habo ngejuka hukuma ikao ngeju restituer droit alboda sibozi umshukurani yote pia ujusaze nga uzanyo mjibano na mbamizi Mungu aneke tawfik gardu déposer ban joni avant cour suprême et requête vide de la carrément assalamu alaikum